बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत की इद्दत के मसाइल बड़े ही अहमियत के अमल हैं। इद्दत किसे कहते हैं और इद्दत की मुद्दत कितनी है और इद्दत की शराइत क्या हैं, इस हवाले से कुरान और हदीस की क्या तालीमात हैं, बड़ी ही अहम ये गुफ्तगू है। उम्मीद है कि आप समाअत करेंगे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इद्दत मुद्दत के उस हिस्से को कहते हैं जिसमें औरत के लिए शरन निकाह करना मना है या निकाह नहीं कर सकती। मसलन वो अपने शौहर के निकाह से निकल गई किसी भी वजह से, तलाक की वजह से या बेवा होने की वजह से कि उसका शौहर फौत हो गया, तो अब वो जो इद्दत गुजारेगी, यानी वो जो मुद्दत का वो हिस्सा है, अगर बेवा है तो उसकी जो इद्दत है वो 4 माह 10 दिन है, और अगर वो मुतल्लका है तो उसकी इद्दत 3 हैज़ है। और उसमें भी ये है कि अगर वो मदखूला है, यानी उसकी अगर रुखसी हो चुकी है, तो उस सूरत में वो 3 हैज़ इद्दत गुजारेगी। अगर उसकी ऐसी मुतल्लका है कि वो गैर मदखूला है, यानी उसकी अभी रुखसी नहीं हुई, वो अपने शौहर के पास नहीं गई, तो उसकी इद्दत नहीं है। और ये भी है कि जो औरत जिसे तलाक हुई है या जो बेवा है, अगर वो हामिला है, तो हामिला की जो इद्दत है वो वज़ह हमल है। यानी जब उसको हमल, यानी अल्लाह ताला बच्चा अता फरमा देगा, वो बेटा हो या बेटी, तो वो चाहे 2 दिन बाद हो या चाहे 9 महीने बाद हो, उसकी जो इद्दत है वो हमल तक है। अगर उसका हमल 2 दिन बाद ही वो हमल से फारिग होती है, तो उस सूरत में वो चाहे बेवा हो या वो मुतल्लका हो, तो वो आगे निकाह कर सकती हैं। हज़रत सबिया असलमिया एक सहाबिया थी, उनके खामद फौत हो गए, तो खामद की वफात के चंद रोज बाद ही अल्लाह जल्ल शान ने उनको बच्चा अता फरमा दिया। तो वज़ह हमल के बाद वो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। बुखारी शरीफ की रवायत है, और उन्होंने आके अर्ज किया कि हुजूर मेरे खामद वफात पा गए, अब मेरे हाँ बच्चा पैदा हुआ है, तो मैं क्या करूं। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि आप आगे निकाह कर सकती हैं, यानी उन्हें इजाजत है। बेवा जो खातून है, यानी जिसका शौहर फौत हो जाए, तो उसके लिए कुरान मजीद सूरह अल बकरा की आयत नंबर 234 में अल्लाह जल्ल शानू ने वाज़े तौर पर यह हुक्म फरमाया है, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अरबअता अशहुरिन व अशरा। फरमाया कि तुम में जो लोग वफात पा जाएंगे और वो बीवियां छोड़ें, तो वो 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रखें, यानी उनकी जो इद्दत की जो मुद्दत है वो 4 महीने 10 दिन है। आम तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने जो सोग की मुद्दत बताई है वो 3 दिन है। अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाए, तो उसके लिए इद्दत भी 4 महीने 10 दिन है, और ये उसके सोग का पीरियड है। सोग से क्या मुराद है, यानी वो सुरमा ना लगाए, तेल ना लगाए, खुशबू ना लगाए, और कोई अच्छे किस्म के कपड़े ना पहने, यानी बिल्कुल सादगी के साथ आम जो जिंदगी है वो गुजारे। ये जो सोग के दिन है, ये जो इद्दत के दिन है, इसमें जो बेवा खातून है वो बवक्ते जरूरत, इंतहाई शरई जरूरत के तहत वो घर से निकल सकती है, वरना अपने आप को घर में ही वो ठहरा के रखे। मसलन उसके कोई सौदा सल्फ लाने वाला नहीं है, या वो बीमार पड़ गई है तो डॉक्टर के पास जाना है, या उसकी जॉब ऐसी है कि उसको 4 महीने 10 दिन तक छुट्टी नहीं मिलेगी तो जॉब चली जाएगी, तो वो सिर्फ जरूरत के लिए दिन की रोशनी में या रात के इब्तदाई हिस्से में जा सकती है। और जिसकी ये मजबूरी और प्रॉब्लम ना हो और जरूरियात पूरी हो रही हों, तो ऐसी औरत को अपने शौहर के घर में वो इद्दत गुजारनी चाहिए। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू सईद खुदरी की बहन, जिनका इसमें ग्रामी था हजरत फरिया बिनते मालिक, उनके खामद हजरत साद बिन खौला का विसाल हुआ। वो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि वो अपने घर में रहे यहां तक कि वो अपनी इद्दत पूरी कर ले। बेवा को अगर खामद के वारिस जो हैं वो मकान से निकाल दें, उसके यानी जो देवर हैं, जेठ हैं या दीगर जो रिश्तेदार हैं, वो अगर घर से निकाल दें, या उसका मकान किराए का है, मकान का किराया नहीं दे पाती, तो ऐसी सूरत में उसे मकान तब्दील कर लेने में यानी शरीयत ने इजाजत दी है कि वो अपने वालिदैन के घर में चली जाए या किसी अपने भाई के घर में चली जाए, जो कि उसके लिए मजबूरी है। और इद्दत और सो खत्म होने के बाद दस्तूर के मुताबिक वो खातून जीनत भी कर सकती है और आगे निकाह भी कर सकती है। अगर औरतें खिलाफ शरअ काम करें, यानी इद्दत में वो बेवा है और वो बनाव श्रृंगार करती है और बाहर निकलती है, खुशबू लगाती है,
تو جو عزیز رشتہ دار یا ذمہ دار ہمسائے ہیں، اہل محلہ ہیں، لوگ ہیں، وہ ان کو سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اور اس عدت کے پیریڈ میں جو بیوہ خاتون ہے بالخصوص اسے پیغام نکاح بھی نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ بعض علماء نے کہا کہ اسے اشارہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی آپ کی یہ عدت گزر جائے، پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، اگر اللہ نے چاہا تو ممکن ہے ہمارا کوئی ساتھ بن جائے، ہم اکٹھے رہ لیں، اس طرح کا اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ واضح طور پر نہ اسے پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کو پیغام نکاح دے سکتی ہے۔ اور جو عورت مطلقہ ہو، اسے اگر وہ یعنی مدخولہ ہے، یعنی اس کی رخصی ہو چکی ہے، وہ شوہر کے ساتھ رہی ہے، تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض تک ہے، یعنی 3 حیض آئیں اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ کسی دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی ہے۔ اگر ایک طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو رجوع ہو سکتا ہے۔ 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں اور عدت گزر چکی ہے، 3 مہینے گزر گئے ہیں یا 3 حیض کا پیریڈ گزر چکا ہے، تو اب وہ عورت بائنہ ہو چکی ہے، یعنی وہ اسے اجازت ہے، وہ چاہے تو اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کرے، مگر اب تجدید نکاح ہوگا، وہ چاہے تو کسی اور شوہر کے ساتھ وہ نکاح کر لے، اب وہ واپسی کے لیے پابند نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو 3 طلاقیں ہو گئیں تو 3 طلاقوں کی صورت میں یہ عورت مغلظہ ہو جائے گی۔ اب 3 طلاقیں اکٹھی ہو جائیں یا ہر مہینے میں، یعنی ایک مہینے پھر اگلے مہینے میں 3 طلاقیں ہو جائیں، تو اس کو اب اس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ اکثر لوگ جو طلاق دیتے ہیں اور طلاق کی صورت میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی میں غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں، تو میرے بھائی طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے۔ تو یہ نکاح اور طلاق کے مسائل بڑے ضروری ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ شادی کریں یا نکاح کریں تو طلاق کے متعلقہ یا نکاح کے متعلقہ جو چیزیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کو سیکھیں۔ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب طلاق مغلظہ ہے، یعنی اب واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جو عورت مطلقہ ہے، اس یعنی طلاق ہوئی ہے، اس کا نان نفقہ 3 مہینے تک اس کے شوہر کے ذمے ہے۔ وہ شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر اس کے لیے یہاں گزارنا مجبوری ہے تو اپنے والدین کے گھر بھی۔ اور جو بیوہ ہے، اس کی جو عدت کا نان نفقہ ہے وہ خاوند کے مال سے ادا کیا جائے گا، یعنی خاوند کے وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت جو بیوہ ہے اس کے شوہر کا جو ترکہ ہے اس میں سے اس کو جائیداد اور جو بھی اس کے مال و زر ہے، پیسہ ہے، وہ اسے دیا جائے تاکہ وہ اپنا نان نفقہ اس میں سے کیا جائے۔ اور جس عورت کا یعنی وضع حمل کے بعد عدت کے بعد، یعنی اگر اس کو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد یعنی وضع حمل کے بعد وہ فوری طور پر دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اگرچہ وہ حیض میں ہے یا نفاس کی مدت میں ہے، پھر بھی وہ نکاح کر سکتی ہے، نکاح ہو جائے گا۔ البتہ میاں بیوی کے جو حقوق کی ادائیگی ہے وہ نفاس کے بعد، یعنی وہ جو 40 دن بچے کی ولادت کے بعد خون آتا ہے اس کے بعد، یا جو حیض کا خون جس کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، نکاح ہو جائے گا، مگر میاں بیوی کے جو حقوق کی ادائیگی ہے وہ حیض اور نفاس سے پاکیزگی کے بعد ہوگی۔ یہ ضروری مسائل تھے، تو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کو شیئر بھی کیجئے۔